starting with the Barcelona Dragons. Is set up now and goes back the other way. Touchdown, Barcelona. Wilman again, who's got a big hole ahead of him, and he's in. Touchdown, Barcelona. This is the point tacked on by Angoy. Jack Bicknell and the Barcelona Dragons are champions of the World League. Molt bones a tots i totes, Sackers, com esteu? Benvinguts en aquest especial que fem avui de Dragons a Sac, en què tenim un programa molt especial, Ho hem gestionat una mica així a últim moment i sobre la bocina, Així fent quasi un Hail Mary a últim moment, però avui nosaltres tindrem el linebacker titular dels Barcelona Dragons, el Myke Tavarres. I saludem als companys que estem aquí avui per fer aquesta entrevista. Tenim el Sergi Artés. Bona nit, Sergi, què tal? Bona nit, molt content per poder portar aquest jugador i a veure què tal és l'entrevista. I també tenim a l'Arnau, recent incorporat. Una tarda mogudeta, Arnau, esperem que estigui tot bé i benvingut a l'entrevista. Sí, una tarda, porta un dia a tope, però al final no volia faltar en aquesta cita, així que no podia ser d'una altra manera, aquí estem. I com sempre és de costum i que fem aquest tipus d'entrevistes durant la nit, estem esperant el bo de Myke, que com sempre surten d'entrenar els jugadors, que és normal amb la calor que fa a Reus, que entrenin cap al tard. I de mentre parlarem una mica de com estan en tot, perquè ha sigut una setmana molt important pels Barcelona Dragons. Venim de la primera victòria aquest dissabte passat a Reus contra Berlin Thunder, un partit que ja vam comentar al podcast de Dragons a Sac, on tot l'equip va jugar molt bé i va donar la cara. I anem cap a una setmana amb un partit molt important a Hamburg. De moment no han perdut cap partit encara els Sea Devils i per què no somiem que puguem aconseguir la primera victòria, perquè ja hem vist que des de Frankfurt els Dragons han donat un pas endavant i estan competint ja de tu a tu amb els equips alemanys. No sé com ho veieu, nois. Sí, com has dit tu, venim de la primera victòria i venim d'una victòria molt important que segurament els ha donat un xut d'energia als jugadors i de motivació i ens enfrontem contra un rival difícil on el que tenim molt a guanyar i poc a perdre realment, però l'important és que es doni un bon paper i que no baixi la moral de l'equip i que en el pròxim partit a casa podem aconseguir una segona victòria o, si Déu vol, una tercera i que hagin guanyat ja els Hamburg. Doncs sí, jo crec que si volem aconseguir la segona victòria de la temporada contra els Sea Devils serà molt important la defensa i d'aquí una miqueta la importància també de l'entrevista d'avui, parlar una mica no sé si és el capità, però un linebacker dins la defensa sempre és una peça fonamental i segur que ens pot ajudar molt a entendre com funciona els Dragons i l'Elf des de dins. Sí, s'ha d'avisar pels que ens estiguin seguint ara mateix, que de moment no ho estem fent en català, però com bé podreu entendre, un cop comenci l'entrevista haurem de passar una mica d'anglès per poder-nos comunicar més fluidament amb el jugador. Intentarem, si algú no ho entén per xat, intentar traduir una mica sobre la marxa, també perquè la gent ho pugui seguir, però... Sí. També comentar que més tard ho penjarem a YouTube de forma en diferit i que allí de l'anglès es creen subtítols automàtics, per tant que podeu traduir-los a l'idioma que preferiu, per tant ho podeu veure en català, ho podeu llegir en català, romanès o txec o l'idioma que vulgueu. I ho dic també pels que ens estiguin mirant i pels que escoltin també el format en podcast només d'àudio, doncs que si no dominen molt bé l'anglès, la millor opció és que ho mirin a YouTube. Sí, avui, tenim a Myke Tavarres, que avui que han sortit ja més com se diu, estadístiques de l'equip, ara mateix líder els Barcelona Dragons amb tackles, com no era d'estranyar, és un monstre físic que el veiem jugar tant des de middle linebacker fins a edge rusher, i també és un jugador molt important i que està tenint una connexió molt bona amb l'afició. Ja hem vist a cada Power Party que quan arriben els jugadors
és per a saludar els aficionats, és per a fer fotografies, i la veritat és que és un jugador molt estimat i que teníem moltes ganes de portar avui precisament per això, no? També perquè és un jugador dels estrangers, no? Que també ens expliqui una mica com ha viscut doncs, aquest temps que porta a Reus. Al final també ha jugat a la NFL. Sí. Recordem que va ser un jugador, un drafted que va jugar als Philadelphia Eagles, tot un training camp, i aquí ens diu el Somito que es va perdre un partit i tot i això lidera l'equip en tackles, que parla molt bé de Myke, i realment ja ho veiem, que sobretot jo crec que amb l'arribada de Lautaro Fletxa tenim dos monstres del tackle, ho tenim ben cobert. No sé què espereu vosaltres de l'entrevista d'avui de Myke, perquè la veritat sí que hem vist altres entrevistes d'altres jugadors de Dragons, inclús americans, hem vist entrevistes de Zach Edwards i Jane Constant, però encara no hem tingut l'oportunitat de parlar amb cap dels jugadors americans de defensa i avui tindrem a Myke amb nosaltres. Què espereu? Doncs bé, jo espero moltes coses. Espero que puguem parlar amb ell. Com ja has dit bé, tu ha connectat molt bé amb l'afició i crec que això és perquè és una persona molt sociable, se'l veu molt obert i un altre exemple és que ha acceptat la nostra invitació per estar aquí avui. I crec que podrem parlar-hi de forma distesa de moltes coses, no solament del futbol americà, sinó més enllà del camp, no? Per exemple, segur que alguna pregunta sobre aquesta connexió amb els aficionats segur que cau. Per tant, jo espero una entrevista que toquem molts punts diferents. Sí, com ha dit l'Arnau, una entrevista que molta gent segurament volia. No deixa de ser un jugador que ha estat a la NFL i pot explicar bastantes coses sobre comparació de la NFL i la Lliga Europea o directament la seva experiència de com és viure o ser un jugador de la NFL. I a part d'això, com ha dit l'Arnau, que és un jugador que es veu que té una connexió amb l'afició li té molt carinyo. El tio està a les power parties allà jugant a les bandes, quan surt la defensa perquè ha parat a l'altre equip, està allà saltant, animant, engegant-se i és un jugador que s'ha d'havia d'entrevistar. És un jugador que hem pogut fer una mica més de recerca sobre ell. Ha passat per moltes etapes, des del college, inclús va jugar un any a Arkansas, que és divisió de college, també ha passat pel JUCO, que és el Junior College, per una universitat no tan coneguda, ha jugat al Canadà, ha jugat a l'indoor futbol, per tant, és un jugador que ha viscut molts ambients diferents dintre el futbol i també conèixer de primera mà, no? Aquesta experiència, saber com està veient la Lliga Europea, com està veient els Dragons, el futbol nacional, jo crec que serà molt important. També a vegades va bé tenir aquesta visió, no? D'algú que ve de fora i que té una visió diferent, no? Que ha viscut tantes experiències del futbol que nosaltres, en canvi, potser la tenim més tancada pel fet de ser aquí, al final, per ser fans del futbol i dels Dragons. Llavors, jo crec que aquest punt de vista seu també ens anirà molt bé. Sol recordar que, com sempre és de costum, els jugadors han acabat a les 9 d'entrenar, per tant, estem esperant que arribi a casa Myke i es pugui connectar amb nosaltres. No sé què espereu també del partit d'aquest dissabte. Tots som conscients que Hamburg City Bells és un dels equips més potents, si no l'equip més potent de la Lliga. També penso que els Dragons són un equip molt diferent del primer partit d'anada que vam tindre aquí, no? On vam perdre 34-16, si no recordo malament. I tot i això, a Hamburg també vam veure, inclús jugant una mica amb el fre de mà posats. No sé què espereu d'aquest partit, d'aquest cap de setmana. Bé, jo crec que és un partit en què tots a priori li donem una derrota a Dragons abans de començar el partit. Per tant, l'únic exigible és l'esforç, és que lluitin des del primer fins a l'últim minut, fins a l'últim snap. Crec que ho faran, no en tinc cap dubte. Però més que això no crec que se li pugui demanar res més a l'equip. És un partit que a principi el comptem com una derrota i si al final acaba sent una victòria realment serà algo espectacular. La primera victòria a domicili sigui contra Sea Devils seria algo que ningú hauria previst. Així que jo ja et dic, jo només espero que continuïn jugant com ens van demostrar en l'últim partit contra Berlin Thunder i si no aconseguim la victòria amb això, doncs, amb un bon esforç i donar un bon paper,
jo en tindria prou per marxar satisfet d'aquest encontre. Sí, és obvi que és un partit que a priori serà una derrota i que ha de servir com per continuar el mateix ritme de moral de l'equip i plantar-los cara als segurament finalistes o preferits de guanyar el títol i plantar-los cara i demostrar que els Dragons no estan per bromes, encara que ens donessin per morts, que acabem de desplegar les ales i que ho cremarem tot. Home, aconseguir... o sigui que la primera derrota del Sea Devils fos contra nosaltres i aconseguir aquesta primera victòria fora de casa, realment seria per posar-nos ja pràcticament per lluitar inclús per entrar a playoffs tal com estan després de la divisió. Recordar que després del partit d'Hamburg també tenim un partit molt important a Reus, on venen els Cologne Centurions, recordem rival de divisió, partit que allí, doncs, bueno, Madre London ja sabem què va passar, però jo també us volia animar a comentar com veieu aquesta evolució dels Dragons, perquè, clar, hem vist que després de la bye week és un equip diferent, ja ho van demostrar a Frankfurt, sobretot la primera part, que vam competir els 30 minuts de primera part, i després amb la mala sort que el tercer quart se'ns va anar una mica, i després la victòria de la setmana passada, i crec que aquesta evolució que està mostrant l'equip és molt positiva, que el learning experience que diuen s'està notant moltíssim, i han vist en les últimes entrevistes que els jugadors ens diuen que han millorat una barbaritat en els últims 2 mesos. Sí, jo crec que també serà interessant això, preguntar-li al Myke, que evidentment ell parteix d'un nivell molt més alt que, no sé si tots, però que la majoria dels seus companys, no? Què en pensa també del coaching staff? Si ens han dit altres jugadors, sobretot nacionals, que han millorat molt gràcies a l'staff, que més enllà de com a equip ells personalment han millorat a nivell tècnic i com a jugadors, doncs també Myke, que segurament té molta més experiència amb tot tipus de coaching staff, per, com has dit, la seva carrera tant a JUCO, després a College D1, després a Canadà, que és indoor football, ha estat NFL, evidentment, ha estat amb molts coaching staff, per tant ens podrà dir què en pensa d'aquests i tindrà un valor molt més ampli després de tota la seva experiència. Sí, sobretot li podem preguntar sobre les últimes incorporacions i què tal estan anant. Per exemple, el seu company de linebacker, que Prèvia, i preguntar-li què tal, perquè es va veure en les estadístiques els dos líders de tackles en la jornada, en la week 6, amb 15 tackles cada un. Podem preguntar això, què tal, com ha anat. I sí, veure... Perquè crec que ell no es va incorporar des del principi a l'equip, va ser una incorporació d'última hora al principi. No? Sí, va ser poc abans del primer partit i, a més, com hem dit anteriorment, com ha comentat el Jordi Bonet, es va perdre també no el primer partit, però sí el segon, per problemes físics. Per tant, no ha jugat ni tots els partits ni ha estat aquí des del principi. Sí, per encadenar amb el que el Sergi, també recordar que ha sigut una setmana mogudeta dels Dragons perquè fa altes i baixes. Recordem que han tallat a Martinemos, el receptor belga, que tot i, sí que havia tingut més participació en els últims partits, però han fitxat a jugadors que potser en aquest moment, per les baixes i per altres necessitats de l'equip, necessitaven, perquè han fitxat a Javier Carrasco i Adriel Costa, els dos són defensive backs. Recordem que Jordi Brunyani, per exemple, ha estat lesionat els últims partits, Nico Lester també està tocat, jo crec que ens venen molt bé aquestes incorporacions, i també han fitxat a Pierce Boothby, offensive line anglès, que diuen que fa 1,94 m i pesa més de 100 quilos, per tant, potència per la línia ofensiva, si ens pot ajudar una mica a instaurar una mica millor el joc de carrera, que sembla que està despertant últimament, i sobretot a defensar i donar-li una mica més de temps a Zach Edwards, perquè, vam veure sobretot els 4 primers partits que va rebre de valent. Jo crec que qualsevol fitxatge per la línia és una bona notícia per Dragons, perquè està clar que a pitjor no podíem anar. Llavors, ja portem setmanes reclamant a veure què es mirés per intentar millorar-la. Diguéssim que aquesta és la primera que se'ns comunica, almenys. Així que tot sigui benvingut. A nivell atlètic i físic sembla que donarà la talla, mai millor dit.
però ara haurem de veure si també a nivell tècnic i amb el nou coach de línia són capaços de crear aquesta sinergia de la unitat i anar augmentant aquest nivell i donar-li una miqueta més temps a Edwards, que ja hem vist que quan no se li pega és capaç de fer meravelles. Sí, tal qual, com ho heu dit vosaltres. Sí, recordar també que a part de les altes i les baixes d'aquesta setmana, el defensive coordinator que havia fins ara va plegar per motius personals, tal com va anunciar la franquícia, i ha arribat el nou defensive coordinator que estava entrenant amb l'AN. També tindrem informació de primera mà amb Myke, ara que ja serà el seu tercer dia que han entrenat junts, no? A veure què està demanant aquest nou defensive coordinator, s'ha canviat molt respecte a l'últim. Jo crec que em sembla bastant interessant perquè la defensa sí que venia funcionant bastant bé o era de les unitats que millor estava funcionant. No sabem si aquest canvi pot afectar o no, jo crec que no, i vam veure en l'entrevista d'ahir de Lucas Masero que ens va dir que els fonaments eren bastant similars, no? Que sí que cada entrenador canviava la seva manera de fer, però serà interessant també veure què aporta de nou aquest nou defensive coordinator. Sí, és obvi que la defensa no canviarà 360 graus enmig de la temporada perquè no pots enmig de temporada canviar tota la defensa i totes les jugades, però potser, a veure si és una bona incorporació, veiem que és un coach amb experiència que va jugar a Ohio State també i esperem que sigui o igual o millor que l'últim i que porti aquesta sinergia que estava agafant també la línia ofensiva i l'exploti i puguem arribar a... I, mentre el Myke no arriba, mentre acaba de sopar i de dutxar-se i canviar-se després de l'entrenament, podríem obrir un meló, això que li agrada tant fer al Jordi Bonet, que per aquí ens escolta, que és una notícia que crec que no s'ha tingut gaire ressò, almenys jo no he vist que se'n parlés gaire, i és la prohibició de la Federació Italiana de prohibir als seus jugadors de participar en la ELF, amenaçant de qualsevol jugador que hi participés i tingués fitxa per aquesta federació, quedaria suspès a la seva fitxa i, per tant, no podria jugar, per dir l'assegurança mèdica, i no podria jugar a la lliga italiana, tampoc. Què en penseu d'això? Com creieu que pot afectar? De moment, en un primer moment, destacar que tenim 2 jugadors italians ara mateix en plantilla, Giacomo Prati, el defensive end, i, òbviament, Giorgio Tavecchio, el kicker. També s'ha de dir que Giorgio Tavecchio ha fet gairebé tota la totalitat de la seva carrera als Estats Units. Llavors, no sé fins a quin punt aquests jugadors que ja han sortit més del seu país per fer carrera els afecta aquesta prohibició. S'haurà de veure també si la Lliga intenta negociar amb la Federació Italiana que això pugui canviar, perquè hi havia rumors, recordem que podia implantar-se alguna franquícia a Itàlia, Roma, Milán estaven interessades. Llavors això pot canviar totalment el panorama de la Lliga. També s'ha de dir que no hi havia excessivament jugadors italians actualment en la Lliga, però sí que s'ha de tenir en compte i veure si hi ha altres federacions que sumen al carro del que ha fet la Lliga italiana o si per contra veiem una sinergia. Jo també crec que ho entenc, sempre que apareix una lliga d'aquestes característiques que competeix directament amb les lligues nacionals, pot generar problemes d'aquests. Però, de moment, jo crec que tant Giacomo Prati com Tavecchio seguiran amb nosaltres com a mínim fins a final de temporada. Sí, és això. Sobretot jo crec que afectarà en el tema de fer una lliga, de fer una franquícia en Itàlia, perquè com que les normes de la lliga són que gran part del teu equip sigui nacional, si tots aquests jugadors nacionals que segurament ja juguen a la Lliga Nacional d'Itàlia reben aquesta amenaça de que no podran jugar de forma Lliga Nacional, potser s'ho replantegen o tal. I també, podem veure també les respostes de les altres federacions, perquè ha començat Itàlia, però això pot ser com
com la Superliga, que comença aquest i després se'n va a l'altre i se'n va a l'Alemanya, que l'alemana que era fins ara la més gran. I podria afectar perquè sobretot molts jugadors són alemans. No, sí, està clar que com hi hagi un efecte dominó, realment sí que l'Elf patirà, però bueno, si de moment només es queda amb Itàlia, l'únic que segurament, com comenteu, veurem és que l'equip italià doncs, aquest any que ve no apareixerà. Però bueno, això segur que ens sortim de dubtes el 3 d'octubre, que com bé recordeu hi ha l'All-Star o Pro Bowl, el rotllo Elf, o sigui, no sabem encara en quin nom anomenar-lo, però recordem que aquest cap de setmana també s'anunciaran les noves franquícies de cara a l'any que ve, aquesta expansió que encara no sabem ni de quants equips serà de cara a l'any que ve. No sé què espereu. A mi m'agradaria veure com creix la lliga. Hem sentit molts rumors, no? Des que jo he sentit rumors des de franquícies fins a Istanbul o a Romania, però sí que és veritat que de moment el nivell mostrat per la lliga jo crec que tots els que som seguidors del futbol americà està sent molt positiva. Jo crec que també la funció de tenir un Game Pass on poder seguir els partits de la resta de lliga, no solament els de Dragons, que recordem que retransmetem per Esport 3. El partit de la setmana passada va ser una mica per internet, sense avisar, però en general sí que es poden seguir tots. I jo crec que serà molt positiu, no? Jo crec que no acabarà sent un problema això de la lliga italiana. Jo crec que hi ha moltes ciutats interessades, franquícies històriques, ara que poden recuperar els noms tradicionals, que poden entrar en aquesta lliga i aportar i a veure, no? Jo crec que, tal com has dit, Arnau, hem d'esperar el 3 d'octubre per saber més notícies, però està clar que aquesta prohibició de la Federació Italiana, jo entenc que hauria de començar a tenir efecte a partir de la temporada que ve. Sí, doncs això és totalment cert. Bueno, mentre no arriba el Myke, jo a tots els que esteu aquí, els 19 que ens esteu aquí en aquestes hores un dijous a la nit per escoltar-lo, a veure si li fiquem una miqueta de pressa i anem tots a @MykeT14 a Twitter i li comencem a ficar una miqueta de pressa, deixant-li els nostres tuits a Myke i li fem notar les ganes de la comunitat soccer de que comenci a parlar ja, que es fiqui una miqueta de presses, que ja està tardant més del que tocaria. Home, li omplirem el Twitter, Si som les 22 Vamos, persones. Myke. Doncs sí, a veure, recordem que demà els jugadors ja marxen cap a Alemanya, cap a Hamburg, volen al matí migdia cap a la ciutat alemana. On, Arnau, per cert, tindrem representació, delegació de Dragons a SAC aquest cap de setmana al viatge d'Hamburg. Tindrem informació en primera mà i directa des de dins la concentració de Dragons, perquè el nostre company Marc Perelló té aquesta oportunitat de viatjar amb l'equip i realment jo crec que ens farà un mini podcast de 2 dies sencers des de dins. Espero que s'endugui la GoPro o una càmera ben carregada, perquè segur que serà molt interessant. Jo crec que veure les concentracions sempre a nivell professional, d'esportistes, són molt interessants perquè sempre trobem petits detalls o petites coses que en un dia a dia no podríem seguir. I des d'aquí, no sé si li estem posant una mica de pressió al Marc o no, però ja sap que l'estarem seguint i esperem informació directa i alguna exclusiva, si pot ser, des de dins dels Dragons. Doncs sí, li demanarem que ens faci un Hard Knocks versió Suckers i amb Dragons, per veure una miqueta la part més interna d'aquests Dragons i, sobretot, conèixer una miqueta més els jugadors fora del camp, no? Jo crec que això és el més interessant de coses com l'entrevista d'avui o les altres entrevistes que hem fet aquí a NFL o a Dragons a SAC o inclús que veiem altres podcasts, no? És conèixer una miqueta la part més humana, fer-nos més propers als jugadors, veure què els agrada, com passen el temps, això és realment interessant per conèixer-los millor. I segur que el Marc en això ens ajuda. Home, el Marc, com tots sabem,
és un gran comunicador, és el nostre jefe des de NFL a SAC i bueno, ja tenia moltes ganes, va estar a punt d'anar amb l'equip a Frankfurt, però al final, pues, bueno, per temes per situació Covid, etc i problemes burocràtics, com diríem, no va poder viatjar, però aquest cap de setmana sí que el tindrem per allí. I jo realment espero que això, que ens doni informació directa. Ell sé que està molt il·lusionat per anar allí. I realment, bueno, és un partit molt bonic d'anar a veure perquè són els líders. Visitem els líders de la Lliga, no ens cansem de repetir-ho, però és un fet. És l'únic equip encara de la Lliga que no ha perdut cap partit. I, home, és un partit complicat. I, per cert, us volia preguntar una cosa que abans havia llegit i m'havia semblat bastant interessant. El duel de kickers que hi haurà aquest cap de setmana, els dos, tant Andersen com Tavecchio, han passat en FL. He llegit també un article molt interessant de que, bueno, entre ells es coneixien i tenien un respecte molt gran entre ells. No sé si creieu que hi haurà una mica de pic entre ells per veure si qui és el millor kicker de la ELF. Home, no estaria malament, eh? Potser veiem com diuen els americans, un shootout, però en lloc de rerequarts, que és l'habitual de kickers, no? Sobretot amb la seva defensa, que és molt potent, com sabem. Serà molt important la feina de Tavecchio i bé, si la nostra defensa també, sobretot la secundària, que ara més ha estat recarregada amb nous jugadors, amb Carrasco i Adriel, doncs per què no pensar que els poden parar? Així que jo no descartaria pas un partit amb molts field goals o almenys amb molts intents. Sí, perquè vam veure que el partit d'anada també els Dragons van aconseguir aturar bastant l'atac de Sea Devils, almenys aturar-los en el sentit de que no ens van fer molts touchdowns, sinó que van abusar bastant, no, del joc de carrera i d'entrar al nostre camp per poder fer field goals, perquè sabien que la seva defensa en aquell moment estava parant el nostre atac amb bastanta eficàcia. I realment és un duel bastant bonic de veure, perquè ja hem vist, ja ha quedat constància que si hi ha millorat alguna cosa a la Lliga o el que estem veient és que el nivell de kickers encara és una mica fluixet i realment és tot un al·licient veure com els dos millors kickers, perquè semblen que no, però són jugadors molt importants. Si heu parlat ahir, sobretot el ball placement, no? De que l'atac contrari sempre comenci els seus atacs des de la yarda 25, gràcies als touchbacks que pot produir el kicker. I això s'ha notat en els Dragons, perquè coincideix la millora total de l'equip amb l'entrada de Tavecchio a l'equip, no? Sobretot que aporti punts via field goals i extra points, però també s'ha notat molt, inclús amb millora del Panther, que les últimes jornades també està realitzant una feina més que eficient i això està ajudant moltíssim a la defensa. Doncs sí, jo crec que també és part d'aquesta tranquil·litat que comentava el nostre company, el Xavier Sanchiz, que dona tenir un kicker, no? Que dona un kicker solvent, que dona el fet de dir, bé, no aconsegueixo anotar, sé que els 3 punts estan assegurats. Bé, sé que la defensa haurà de començar ben lluny. I suposo que al nivell de Panther, Manser també li haurà donat confiança el fet d'estar un jugador al costat com Tavecchio, que segur que ha tingut molta relació amb Panthers NFL, perquè ja sabem que Panthers i Kickers, ja sigui a nivell de vestuari, a nivell quan estan a la sideline, es fan moltes amistats. Llavors segur que l'està ajudant, que li ha donat consells valuosos i jo no dubto que també la pujada de Manser vingui també promoguda per l'aparició, per l'arribada de Tavecchio. Al final, un jugador amb molts anys d'experiència en NFL, recordem que Tavecchio sobretot va tindre la seva època gloriosa a Raiders, substituint a un altre il·lustre kicker de la NFL com era Janikowski. I, home, jo crec que l'experiència i aquell lideratge que, com bé dius, Arnau, pot aportar dintre del que sigui el cos d'equips especials és molt important i s'ha notat amb una incidència directa en l'equip. I ara hem rebut un missatge del nostre amic Myke, que encara està arribant a casa, devien tindre algun míting d'última hora
a les instal·lacions. Demanar disculpes al que ens esteu seguint per aquesta petita espera, però ja sabem com van aquestes coses. Demà és dia important perquè viatgen i d'on està ultimant els últims detalls, sobretot. Ja ens va dir Lucas que fins que no arriben a Alemanya no fan cap meeting, etc. Per tant, avui era l'últim entrenament de la setmana. Per tant, entrenament important amb nou defensive coordinator. Segur que hi havia molts aspectes a tocar i a parlar. I Myke, al final és un dels líders de la defensa i jugadors més importants i segurament devia això. Sí, no, a més, ja que tardarà una estoneta més encara per arribar el nostre amic Myke. Sí, ha dit que 5, maximíssim, 10 minuts, maximíssim. Bueno, doncs tinc suficient amb 10 minuts per explicar, per recordar... L'espera valdrà la pena. Per explicar una miqueta el que ens va comentar ahir Lucas Masero. No sé si vau arribar a veure l'entrevista, però que, Myke, com ben comentat abans, va arribar poc abans del primer partit i, per tant, ja hi havia un bloc important de jugadors fet. Però bé, la qüestió és que ell sabia que venia a Espanya i el primer que va preguntar és com es deia Myke en espanyol. Li van comentar que Miguelito i així que sapigueu que al vestuari el coneixen com Miguelito i respon al nom de Miguelito. Així que... Li haurem de preguntar com ha viscut ell aquesta història, perquè segur que... Una pregunteta d'això caurà. El que hem conegut de Myke, segur que li farà molta gràcia aquesta pregunta i segur que hi ha una bona història darrere, perquè ahir Lucas tampoc ens va saber explicar exactament quina va ser la situació i d'on va sortir aquest nickname i segur que Myke ens ho podrà explicar. Bé, aquí ens pregunta el Xus si podem recordar el calendari que queda i, òbviament, com a bons presentadors podcasters, ara mateix estem en ello. Perquè, a part d'aquest dissabte, recordem que anem a Hamburg. La setmana que ve rebem a Cologne Centurions. Un partit vital si els Dragons volen arribar o aspirar a les últimes jornades en aquesta semifinal. Partit interessant també, perdona, que va ser el partit on Myke Tavarres va estar lesionat i Madre London va ficar-se allà a les piles i... Segur que li tindrà ganes, Myke? Una pisotonada. I serà un partit interessant, no només per duelo Myke Tavarres-Madre London, que serà un xoque de trenes, sinó per la nova incorporació que hem fet amb Fretxa. O sigui, serà una batalla campal. Exacte, diguéssim, aquest match-up entre el seu joc de carrera i el nostre cos de linebackers, que realment amb l'arribada de Fretxa ja ha set el toc final, amb Myke Tavarres ja era potent, però amb l'arribada de Fretxa, juntament amb Posito, que porta tot l'any jugant a molt bon nivell, i els suplents com César i Brugnani, quan surten, també donant fent molt bon paper. Per tant, jo crec que serà un match-up interessant, veure aquest joc de carrera contra els nostres linebackers. Sí, la veritat és que ara, mirant el calendari que queda, després del partit d'Hamburg, tenen 3 partits molt importants pels Dragons que poden determinar les opcions que puguem tenir per entrar a playoff, perquè, com acabem de dir, rebem a Cologne Centurions el 7 d'agost. La setmana després anem a Stuttgart. Recordem que a Stuttgart a la primera jornada vam perdre de 4 punts, 21-17, i és probable que, com està l'equip actualment, anem a guanyar ja per totes, perquè recordem que Stuttgart ara mateix ha guanyat 2 partits ja, per tant els tenim per endavant, i també duel molt important. Recordem que el quarterback de Stuttgart el van fer fora per comentaris racistes. No sé si va ser a la segona jornada, va ser que ja el van fer fora després, o al principi. A la tercera. Sí que una d'aquestes victòries és amb el quarterback antic i una d'aquestes és amb el nou. O sigui, també... I amb el quarterback antic va guanyar justet contra nosaltres el primer partit. O sigui, jo personalment crec que és un partit que ens endurem la victòria, encara que estigui fora. Jo crec que, perdona, Sergi, jo crec que amb el nivell que estem mostrant ara, amb el fet d'haver afegit un kicker d'altíssim nivell, elit, diria, almenys elit de la ELF, és un partit que haguessin guanyat si s'hagués jugat aquesta última jornada. Per tant, és un dels partits que, evidentment, no podem comptar com una victòria directa, però que tenim tantes possibilitats com el nostre rival de guanyar. Sí, per acabar la temporada,
visitem a Berlín, que recordem que ha sigut l'equip que hem obtingut la primera victòria. Per això dic que tenim 3 partits després d'Hamburg on la victòria es pot assolir. Per tant, tindrem amb 4 victòries a final de temporada. L'últim partit, que és el 28 d'agost a Reus, on rebem els Frankfurt Galaxy, on també ens vam competir una part del partit. I, per què no? Si realment el calendari que queda no és fàcil, però hi ha partits que es poden competir, es poden guanyar. Recordem que encara no està res decidit i encara podem tenir opcions d'entrar a playoff, per què no? Sí, a veure, jo crec que tret de Sea Devils, que sí que la veritat és que la victòria es planteja molt difícil. Els 3 partits següents, la victòria és realment possible i realment molt, molt possible. Si aconseguim endur-nos la W en aquestes 3, ens quedaríem amb 4 victòries per jugar l'últim partit davant de Galaxy. Hauríem de veure com es planteja la resta de la divisió, com estan sobretot Centurions i també Surge, però podríem parlar d'un últim partit en què Frankfurt Galaxy ja disposes del primer lloc de la divisió, volgués reservar jugadors o simplement sortís més relaxat al camp i, a més, jugant a Reus. Per tant, tampoc és gens descartable acabar la temporada, per què no, amb 4 victòries, i si ja aconseguim la de Sea Devils, ja ni us dic. Bueno, sí. Ja ens fiquem de pleno en la lluita. Si ens classifiquem allà a Reus a l'últim partit, la festa que es munta pot ser interessant. Bueno, sembla que Myke ja el tindrem per aquí en breus instants, que està a punt de connectar. I recordar una vegada més, per si algú no ens ha seguit des del principi, s'ha connectat més tard, que quan comenci l'entrevista ara mateix en directe la realitzarem en anglès, òbviament per temes de comunicació, però que quan es pengi en diferit l'entrevista a YouTube tindreu l'oportunitat i la possibilitat de posar tant subtítols en català com en castellà com en altres multituds de llengües per poder seguir l'entrevista que farem amb en Myke. S'ho avisem perquè ho tingueu en compte. D'acord. Doncs, si us sembla, llancem coordineta i el fem entrar. Vinga, va. Hey, I'm just here so I don't get fined. So y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer, so y'all can shoot if y'all please. I'm here so I won't get fined. NFL a sac. So, go ahead, welcome, Sergi. Myke. We're very happy for you to be here with us. We're very ecstatic, and we're waiting for you. First and foremost, how are you physically, mentally after the first win of the season against the Berlin Thunder? Well, first off, I want to say I'm sorry for being late to the video chat, you guys. I mean, it's been a long day post practice, just trying to get everything taken care of. But I feel good, man. I felt really good about last week's win. We did what I said we'd do all season. We finally came together as a team. Offense found its identity. The defense stood out. We got some sacks, we got some interceptions, and we were scoring on defense. Man, we're playing Dragon football, man. So it felt real good to do it as a team. Yeah, you were flying around as a team in defense, especially, and it was a really good team win last week. I don't know if my mates have any questions. Oh yeah, we see you having your first sack of the season, at least at the Elf. How that feel to get the quarterback in your hands again? I didn't hear any of that. It was super laggy on my end. Oh, I said that you had your first sack in the Elf again. And how did... So go ahead, you, Sergi. Well, he was asking you, how did it feel to sack a quarterback again, because you had your first sack last week, and how did it feel to do it again? So can you guys hear me right now? Yeah. Yeah.
Okay, so whoever talks, it's like super laggy, deep, monotone voice, but it's like very slow motion voice. Oh, so the internet connection. Wait. Can you hear us now, Myke? Yes, I can. Okay. Go ahead now. Okay. There we go. Yeah. Okay. You had your first sack in the elf. So how do it again. I can't hear you. Crec que només et serà tu, Max, Sergi? Sí, digue-li tu, Sergi. Okay, so can you hear me well? I can hear you. No. It's kind of jumping in and out, but I can hear you. No se sent gaire... Bona pregunta, deixa. So I think when you're talking, I can hear you. I can't hear anyone else. Okay, so my mate Arnaud was asking that you had your first sack this past week in the elf. So how did it feel to get a sack again and to help the team, especially rushing the passer? Yeah. Well, I mean, it felt good to get a sack. I was a little bit disappointed in myself that it took so long. I pride myself in being able to make a big impact plays within a game. So I was a little bit disappointed that it took that long, but still to be able to make a sack when I did, and help us get off the field, man, it felt great. It felt fantastic. Finally get a sack, but now I'm hungry and I want another one, and I want another one, and I want another one, man. But on the other hand, you lead the team in tackles. So we had the statistics this week. So how do you feel playing? Or how do you feel most comfortable playing as a linebacker or as a edge rusher? What's your favorite position on defense? I definitely love being an edge rusher because it allows me to put a little bit more pressure on the quarterback. But I feel most comfortable playing linebacker because it allows me to do a little bit of both. Blitz from the middle, drop in coverage. Playing against tight ends and dropping into cover 3. It allows me just a little bit more versatility. At the same time, I can go sideline to sideline. I can make more plays, help the team out better, from the middle of the field than I can from on the line. So going back a little bit in time, when did you first hear about the elf and the Barcelona Dragons? How did things went a little bit? It's actually a funny story. So I was actually in Germany prior to moving to Spain, and I was actually playing for the Cardinals at GFL 2. And a couple of my teammates, a few of the other Americans, my friend Q, he's a safety out there. He was actually the first one to tell me about the elf, and he was just like basically telling me how the Dragons had an all-American coaching staff and that they were going to be this good team. And I had no idea this was a new conference or a new league at all, because I was still trying to figure out things in Germany. And so it was actually kind of happenstance that one of the coaches, Marcel, we actually went to the same junior college back in the States. And so he was the one who actually reached out to me and said, hey, we've got an opportunity, a position available open for you. If this is what you want to do, man, he said the competition is going to be good and actually it's going to get you where you want to be. So, how about it? After a conversation with management and defensive coordinator, things kind of worked out. And 2 weeks later, I was in Barcelona, Spain. Voleu provar de parlar? O... Say again? You're mute or no? So you can hear me now? No. No. So go ahead, you, Sergi. Okay. So after arriving in Spain, right now that you've been here for like 3 or 4 months, how do you feel about the level of competition? Especially the Spanish teammates and everything, and about the league. How do you feel about the level of competition of the league?
What I really like about the league is, you got guys who are big, strong, and fast. This reminds me of a college level competition. I want to say I'm not going to say it's up there with the SEC. And I will say as far as the size, yes, you guys got some SEC size talent, but it's definitely Division I college football as far as the talent. Now, the guys on my team, as far as the Spanish guys, with us, we're extremely young. We are so young, Yes. mentally and also physically. We got some kids who are on the team who are just turned 19, and they've got so much more life to experience, so much more knowledge of the game to learn. But at the same time, I think that also works us out for us in our favor, down the road. Because we got kids who are playing 30-year-olds who's twice their size. But a year down the road, 2 years down the road, these kids, they're going to be ready and they're going to compete with the best of them. So right now we have a question straight from the chat. Our mate asks us if you're ready to play against Madrid London next Saturday, because obviously, in the first game in Cologne, you were injured, so you weren't able to play the game. Are you looking forward to playing against him? Oh, dude, it's the only game I can think of. It's nothing else matters. It's the one game I missed, and it's so far been one of his biggest games. And I have absolute all the respect for him. He's great at what he does. He's a great running back. But if I'm in that game, he doesn't rush for 350 yards. And I can guarantee that. So I'm absolutely looking forward to this matchup. So how do you feel about the game? This Saturday, obviously, you go in Hamburg. That they are undefeated still. So how do you feel about this game? And you've been working really hard and this past week, and your emotions and your motivation should be really high after your first win. How do you feel about this game against the Sea Devils? I'm excited. The beautiful thing about the situation we're in is we've got nothing to lose. We've got a small taste of victory. We know what it's like to win one game, playing offense, defense, and special teams as one unit. And we were able to do that. They're got their backs against the wall when you think about it, because they have to win. Yes. Because then they go to, we just lost to the worst team in the ELF, which, that's fine. That's what they got to deal with us, come Saturday. As long as we go out there and play our football, Dragon football, we're going to like the end of that score. What can you tell us about the new players? Obviously, last week we saw Lautaro Prèvia play linebacker, and he played really, really well. And obviously, this week we had new players coming by. How do you see them? How do you feel about them? About the new players that are coming and helping the team? Yeah. Well, first, I just want to say Lau came in and immediately took to the team. It was like he fit like a glove. Like, he stepped in, he was able to learn plays, pick up the package and everything we were doing. And not only that, he was able to make an impact, an extremely big impact in the game. And that's what I look for. You can step in practice and, hey, do a good job in practice. I can care less. Show me what you can do in the game. When the lights are on, when the camera is on, can you still perform at that high level? We got a couple new guys that are coming in this week. They look decent in practice. I don't care about practice. I want to see how you perform in the game. Once they perform in the game and I know what they're going to bring to the team and how they can be an addition to this defense, then I'll be able to tell you. Obviously, we have to ask this. How do you feel about the fans in Reus? Obviously, you have a great relationship with them. You know how to motivate them. We saw you stopping by at the power party and taking pictures, playing with fans. How do you feel with the fans here in Spain? Well, we've got the best fans in ELF. We have hands down the best fans, man. And that's why I make it a point, as part of my ritual. I've got certain things that I have to do before I step on the field.
And one of those is take 10, 15 minutes out of my day to say hello to the fans. I'll take pictures, I'll sign autographs, throw on the football, we'll play a couple games because, without the fans, we wouldn't have a game. It's the fans come to cheer us on. Like, I'm a big believer in the fans. Like, we play the game for the fans. And so I love those fans. And once again, hey, we have the best fans, hands down. And I love the fans. So if we go back a little bit before, obviously you played college football, you played at Arkansas and another, played JUCO. Then you go undrafted into the NFL. You go to the training camp in the Philadelphia Eagles. What can you tell about, this experience, and how important was it for you to, to become the man, the player that you are now? Man, the NFL was such a humbling experience, man, because it makes you really work to see how much you want. And I think the funniest thing is that you hear a lot of guys say about camp, especially in the NFL, camp in the NFL will make you realize whether you love or hate football, because it's an everyday, all-day grind. You wake up at 6 a.m. and you're in the facility until 9 p.m. Then you're going to go home, you eat a little bit of food, then you study for at least another 2 hours. You got to look on how you get the playbook to make sure you know plays, and you're doing this for 4 weeks straight, every single day. And it's wear and tear on you. It's a big mental thing, man. But once you're able to push through and make it to the end, man, you see, hey, you made it to the light that was at the end of the tunnel, man. And hey, if you're one of those lucky few that make it to the 53-man roster, you get to live another day and play another week, man. And so football was so humbling for me, and it allowed me to learn so much more about the game, because at that level in the NFL, every single guy out there is just as big, fast, as strong as you, But what makes you stand out is guys like Luke Kuechly, who studied the game. It's about the smallest details now, In the NFL, it's an inch. You can lose by an inch just by stepping in the wrong direction. You either made that tackle or you missed that tackle within an inch. It's the little things in the NFL. So talking about the NFL, a little bit personal question for you. Which was your idol growing up, or, which player really made you love the game? Man, honestly, like, my favorite player growing up is actually, I have two. Brett Favre. I mean, I'm a big Packers guy, so Brett Favre was my guy. Yes, man. And then after that, it was Williams. Ricky Williams was my favorite player, but not for anything he did on the field. I loved Ricky for who he was off the field. He had his issues and things he dealt with, but he was just such a kind and gentle and caring guy. And I actually got the chance to meet him, hold his Heisman Trophy, and it's actually funny. He actually became the coach at my alma mater, University of Incarnate Word. So the first time I actually got the chance to meet him, man, he's such a cool dude. Like, it's crazy how, like, just down to earth that guy is. He was such a good player. He's a legend, obviously, even from college football. Yeah. And I don't know if you how do you compare? Is there any comparisons to any linebacker right now from the NFL and you? So say it one more time. So do you think that you can compare, like, yourself to another linebacker in the NFL right now? Which player has the more similarities to you? Right now, man, honestly, like, I would compare myself, to a Ray Lewis kind of thing. I'm going to lead the team, but I'm going to lead, full on front. It's like I'm going to show you guys the way, but it starts in practice, And I have a little bit of way of my words, and like I think me and Ray have that in common. That we want to rally the team, we want to inspire the team, and that of course helps us play better. At the same time, Ray Lewis that's downhill, hard-nosed, smash mouth guy. He's gonna hit you with everything he's got, but he plays sideline to sideline from start to finish. And I definitely think I like to model my game in that same fashion.
that whether we're up 10 points or down 10 points, as long as there's still time on the clock, man, I'm going to get everything I got until that final whistle blows. Yeah, so I think that's one of the things about the Barcelona Dragons. You play like every minute, every second of the game as it was its last, and I think the fans really appreciate it, from you. I think we really feel like, okay, this is our team and they're playing really hard. We have to keep cheering for them. And I think, man, you play with the same energy as Ray Lewis. I mean, I have seen some games about him, and you play with the same energy as him. So yesterday we were talking with Lucas Macero, the defensive back, and he told us that within the locker room they call you Miguelito. I don't know if you can tell the story about how do you So I was in the 3rd or 4th grade, and my teacher is basically, he's like, this is my English teacher, and he was like, and I was like really small at the time, and he was like, yes, you're Mike, you're Miguel, you're a Miguelito, and I think it's just like some candy or something, or just something, I can't even remember like exactly what it is, but that's kind of how that started. It's like you're Mike, but you're small Mike. You're Miguelito, and he started calling me Miguelito. And so when I came to Spain, I don't know so much Spanish. Mi España es muy terrible. My Spanish is bad. It's terrible. But but yeah, it's one of the guys that they're like, hey, so like, we know you're Mike. Would say it's como te llamas, what's your name? And whenever they say como te llamas, what is your name? I say it's Miguelito, and they all laugh. They all start dying. But they accepted it, so they all call me Miguelito, and I'm like, hey, it's part of the fun, So talking a little bit about Spain, what's the thing that surprised you the most about Barcelona or Reus, here in Spain? Because in some things you might feel like a little culture difference between here and the States. So what's the thing that surprised you the most? Honestly. The one thing that just surprised me the most is, how close we were to the beach. I understood like coming to Spain, they were going to speak Spanish. Another thing that actually really did surprise me was there's different variations of Spanish. There's like Spanish and there's Catalan. I think that's how you say it. That's another language. It's a completely different language. I got a couple of friends, from Barcelona. It's like, yeah, we speak Spanish. I was like, no, but we speak Catalan. I was like, what? There's a difference, and then between, well, yes, it's you say this and this means this, over here it means that, and so I think that was the biggest eye opener for me. That yeah, man, it's just like there's different, of course, dialects of Spanish. I think that was the biggest thing for me. And I said before, the beach, man. I had no idea we were gonna be that close to the beach, man. And I'm like, I love being near the water, and so just be able to hit the beach every day it's a blessing, man. I don't know if my mates have another question for you, or guys. You talked about the 7 things you do before a game day. Can you talk about those 7 things? I can hear the questions. You're gonna have to relay it to him so you can speak it. Okay, so my mate says that you talked about you have like 7 rituals before a game. Can you tell a little bit about them? Yeah, man. So one of my biggest rituals before the game, I'll put my headphones in, I'll listen to some really like calming music, like relaxing music. I'll do a lap around the stadium, so I'll walk the entire stretch of the sidelines. And then I like to stop on the 1-yard line, be right before the goal line. I'll take a knee, grab some grass, fill it in my palms, fill it in between my fingertips, because I know we ever get to a point where it's time to make a goal line stand, I've been familiar with it. I've been here before. I walk to the center stadium, tap the middle of the grass, kiss it, and I'll walk off. Then I'll go in the locker room, I'll change, I'll come out, say hello to the fans, take pictures, sign autographs, and then I'll put on my workout gear, go out to the field, and I'll do about a 15, 30-minute warm-up. So I like to get a nice
thorough stretch and a sweat before I go out, go with the team, speak with the team, and then we go play ball. So, we were talking about with Sergi before the interview. What would be your soundtrack before a game? Like, for example, we really like, for example, J. Cole or something like it, or you're like more like chilly music. Yeah. I guess, I give a couple songs I play. So I would play like a J. Cole, like Love Yours. I play a little bit of Kendrick Lamar right before. And then like as I'm doing my warm up, I'll go let's go hold on, what will I listen to? Maybe like Roy Jones Jr. Can't Be Touched, Meek Mill, Dreams and Nightmares. And then I'll go DMX, Lord Give Me a Sign. And I'll just start amping it up and just getting more amped. And I'm like, yo, once I get to game time, the crazier, the louder, and the wilder my music gets. Because football it's a war game. It's the closest as you can get to going into war. And so I like to have the calm before the storm, so I can calm my mind, know my assignments, know what the task is that I'm going to do beforehand. I'm going to visualize the game. Then the closer we get to the game, it's time to ramp it up. It's time to turn that switch on, that dog mentality, and get there and get ready to go to battle. That's good to know. I mean, that's part of your personality too. We were talking about a little bit because we didn't know what kind of music do you like or do you play before a game. So it's really nice. Going back a little bit to the game, what can you tell us about the new defensive coordinator that came this week? Is it the defense gonna change much, or is it gonna be the same? How do you feel about it? So first, Coach Wood is amazing. He's such a down to earth guy. He came in not really expecting or even knowing to take a job, but he stepped in full swing. He's like, hey, look, we are all on the same page. We got a couple of small nuances that we're going to do in the game. I'm not going to share too much. You guys are going to have to find out exactly what we do, when the lights turn on, man. But they're going to like it. The fans are going to like what we're doing. It's still Dragon Ball. Like I said, 1 or 2 things have changed, man, but it's us one ball, 11 guys to the ball, man. That's still going to be definitely how we play the game, and the same tenacity that we had before. Coach Wood has done a great job stepping in and getting us all in the right formation, making sure we're all on the same page. So, yeah, Saturday's going to be fun. How do you feel? Yeah, no, I was saying, ask him about his experience about other coaching staff with this coaching staff. Yeah, so my mate asked, what is your experience with obviously this experienced coaching staff with other coaching staffs that you had in your past in college or your teams? Because we talked a little bit with some Spanish players, and they are all, man, these coaches are helping us a lot. What can you tell about them, about Coach Rita, about all the coaching staff? See, for me, because I've been playing football for a long time, and each coach comes with something different. They want to teach different philosophy, a different style, a different defense. And for me, I just come in eager to learn. I'm one of the older guys, I'm one of the vets on the team, but there's always still that something these coaches can teach me. And so I'm sitting here soaking up like a sponge. I come with my notepads every single day to take notes and see what I can learn. And it's been a great experience for them stepping in and just showing us a different way. It's the first time I've ever played in 4-3 stack than to a 3-3 stack. So like I said, it's a new experience, new defense, different role, because most times if I do play, it would be outside backer or standing up in the end. So now to step in the middle of the box and play, which I'm a little more comfortable with. It's been amazing, but like I said, if to get to know these coaches and learn as much as I can from them as far as the defensive standpoint. And yeah, like I said, it's been a lot of fun. Out of curiosity, do you call the plays when you're playing middle linebacker?
Sometimes, yes and no. The coach will go ahead and give us the plays from the sideline, and then we'll them for the most part. I do have a couple options to check out, or like if I see something that I'm like, hey, like let's run this. I'll go ahead and make a couple checks. But the thing about the defense, as long as we're on the same page and we all know what we're gonna do, that's all that really matters. And even if we're all wrong, we're all right as long as we're all on the same page, So. Any other questions, guys? Okay, so here we have a question from the chat. During the game, we have seen you always with a bottle. What drink is in there? Can you tell us about it, or it's just secret? No, it's water, man. Like most times, it's water or Powerade, and then like there's a couple times where it might have like electrolytes in it just to keep us hydrated. But most time it's water, man. Like I'd be so tired coming off the field. I'm just like, just hand me some water. The first thing I want to do is get a sip of water and sit down. But yeah, most times it's just water. So another question from the chat: did you ever think to play as a running back? Do I ever think I'll get the chance to play running back? Yeah. Oh man, that's a secret. I can't tell you. I can't tell you guys that one. It might happen. It might not happen. We'll see. Okay. What about this one? Do you think the fans help you to distract the offense? So obviously we have a very noisy defense in Wales. Do you think that it helps the defense have noisy fans in the stadium? Oh yeah. Oh definitely, because it's like in Seattle, and with the Seattle Seahawks, man, you've got the 12th man, all right? When that stadium gets loud, the offense, they can't hear the snap count. They can't hear the checks, and so sometimes it throws them off just slightly. When our fans get loud and yell, I know it definitely throws them off. It definitely throws them off. Guys, another question? Or now? Recommend Max Richter as a weapon. I'm going to check it out. Questions? Hey, I'll check it out, man. Hey, I'm always open to new music. So, hey, if you want to send me a playlist, please give me some good music, man. Okay, I think we can figure it out, and we can send you something. Are now any questions? You're mute. Sure. Sorry. Ask him if he is in a future, is him as a coach. So yeah, my mate asked if in the future you see yourself as a coach, or you haven't thought about what happens after football. Oh yeah, definitely. It's actually I was coaching. Once I decided to stop playing football, I coached. Like immediately, I coached at alma mater. The year after that, I coached semi-pro, and actually this past season, I coached high school football with the Loyola Warriors back in the States. So man, I love the game of football, and the big thing about football is you take all that you learn and you pass it on to the next generation. Because football is so much like life. It teaches you how to win and be humble, and also how to hold your head when you lose in defeat. At the same time, it teaches you, how to work with people from different backgrounds, different cultures. It also teaches you how to work with people that you don't like, and so football is one of the closest games that you can get to understanding this game of life. And so, once I'm done playing ball, man, I definitely plan on coaching that's probably until I retire. One question is, what is the biggest lesson that you've learned from football? So what is the biggest lesson that you've learned from football? The biggest lesson I've learned from football. That's a tough question. Damn, man, because there's so many lessons. I mean, I've every major lesson I've learned about life, I've learned from the game of football. But I guess the biggest one is the harder you work, the luckier you get, right? And so I know there's so many guys who want to go to college, who want to go to the NFL. There's so many guys out there that's talented, and there's hundreds of thousands of guys that are all trying to play in your same exact position.
right? To get to the NFL is 0.01% to get there. But I absolutely know for a fact the reason why I made it to the NFL, the reason why I've made it this far in my career is because I outworked every single person I've come against, right? See, they tend to see what you do, in the lights on the stadium, right? But no one sees the closed door. They don't see the hours of film that I watch. They don't see the days that I go to the gym by myself. They don't see when I stretch in the morning. They don't see the days that I don't go out and drink and party with my friends because I'm at home, watching more film, in bed early. They don't see all the things I've missed and the sacrifice that I'm willing to sacrifice to be a better player so I can work that much harder. Even just this today, like my friends are, hey, we're going to go get this food. I was like, well, I can't. I mean, Sunday's my cheat day. I have to make these sacrifices, And when you're willing to make these sacrifices to work your butt off, man, that's when you get lucky. And that's how you ultimately achieve your goals and achieve the things you want to do. That's ultimately how you get that success. Yeah, that's a life lesson. I mean, absolutely. So what can you tell us about, obviously we are in mid-season now. What are your expectations for, the rest of the season? Obviously, it's 5 games left, so everything is still open. What are your expectations personally and as a team? Personally, my expectation is to win every single game for the rest of the season, and then go to playoffs and show these guys that, hey, the Barcelona Dragons are for real. That's my personal expectation, and that's my team expectation. Okay. Also, what can you tell us? Obviously, before the bye week, after the bye week, the Dragons as a team, you look like really motivated, and you started playing as a unit. How do you feel the bye week helped you as a team? The bye week was great because it kind of gave us all a chance to decompress, because most of these guys, actually really a lot of these guys have already played in the previous season beforehand. Yeah. Then they come to Barcelona and now they're playing another season. And then we didn't get off to the start that we wanted to. And so that's a lot of wear and tear. But once you get some time to go, to kind of decompress and go away, I was in Italy for the week, and every single day, all I think about is getting back to Spain and getting to work because I wanted to win. I want to be the best teammate. I just want to be the best linebacker. I want to be the best defense in this league. And every single day, that's all I can think about is getting ready to work. And the good thing about us is every single week we get better. Every single week we get stronger. And the league started to take that for notice because, hey, we got better last week. We're definitely going to get this much better this weekend. And, hey, we're going to shock the world. We're going to let them know that we're coming. I think that's a good state of mind also because, as you said, we have a very young team. So, this goal of getting better every single week and, start competing against, other teams that, they've been playing together for, more time. I think that's really good. And we can tell as fans, from the outside that every single week the team is better and, it's getting better. So, any questions, guys? Yes, that's a kind of personal question. I saw on your social networks that you also are a track and field coach. So what you can tell us about this? Yeah, so Arnau tells me that he saw you in your social networks that you have a track and field coach. He's a track and field athlete. So what can you tell about this? Can you repeat the question one more time? Yeah, so Arnau, my mate, saw that in your social networks that you have a track and field coach. He is. Oh, you are? Are you a track and field coach? Say again? Are you a track and field coach? Oh, yes. I coach track and field. Yes. Yeah, because Arnau here, my mate, he's a track and field athlete. So, you might be training together for some time in the future. You don't know. Yeah. Hey, what events do you run, or what events do you do? 110 hurdles. 110 hurdles. The 100-meter hurdles? Yeah.
Hey, that was my best event. Hey, we can do that together. Come on, let's go. Connection, yeah. Dragons connection here. Sergi, any other questions? Or now? I'm good. Okay, so before finishing the interview, first of all, thank you very much for being here. We love your enthusiasm, your energy that you bring on the football field, off the football field, and we appreciate it as football fans, as Barcelona Dragons fans. And we're really excited about the next 5 games. I think that you guys are gonna shock the league for sure. And thank you very much for being here again. It was my pleasure, man. Hey, thank you guys for having me. Okay, take care, Mike. Thank you very much. Bueno, i fins aquí. NFL a sac. Bueno, nois, fins aquí l'entrevista a Mike. No sé si ha sigut una mica llarga, ha sigut, com sempre, què seria de nosaltres, Dragons sense tenir problemes tècnics i com sempre anem sobre la marxa, però bueno, esperem que hagueu disfrutat d'aquesta entrevista. Ens hem portat una miqueta els problemes tècnics del podcast oficial Sí. a Dragons a sac, però bueno, l'important és que hem pogut dur a terme l'entrevista. Jo crec que ha estat suficientment fluida com per entendre's, així que i que hagueu pogut conèixer més del nostre amic Miguelito. Així que jo crec que ha estat una molt bona experiència. Sí, és una entrevista que jo volia fer i, llàstima els problemes tècnics, però problemes del directe i jo crec que a la gent li agradarà i espero que tothom l'hagi disfrutat i hagi pogut connectar encara més amb el gran jugador i persona que és. Demano perdó d'anticipat pel meu anglès una mica xapuzero a moments. Però bé. I bueno, moltes gràcies, nois, per estar aquí avui, per fer una excepció un altre dijous, després de l'entrevista d'Adrià Botella, de fer aquesta entrevista amb Myke Tavarres. I bé, tots els que han escoltat i ens estiguin seguint, o ens escoltin en diferit, o ens veguin en diferit a YouTube, moltes gràcies per seguir amb nosaltres. Recordeu que us podeu subscriure a Twitch si teniu Amazon Prime de manera gratis i així ens ajudeu una mica a seguir endavant en aquest projecte tan ambiciós que ja toquem totes les branques del futbol americà possibles per tocar pràcticament. Fem NFL, fem Dragons, fem college. Ens podeu seguir a les xarxes socials per més informació. I res, moltes gràcies, nois. Arnau, Sergi, per estar aquí un dia més i ens veiem dilluns que ve amb el proper programa de Dragons a sac. Això mateix. Fins la pròxima i Go Dragons! Bona nit i Go Dragons! I Go Miguelito! Dragons a sac, el podcast que parla dels dragons per la millor de les aficions. Segueix-nos a Twitter a @dragonsasac i no et deixis els nostres germans de NFL a sac, els trobaràs a @NFL a sac.